ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया ने थे गफलत के उन्हें जाम पिलाए, दुनिया ने थे गफलत के उन्हें जाम पिलाए, दफना के गए ऐसे कि पलट के न आए, दफना के गए ऐसे कि पलट कर न आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया आरज़ी ठिकाना है और आखिरत हमेशा का घर है। जो भी इंसान दुनिया में तशरीफ लाया है उसे एक दिन दुनिया से जाना है और मैदान महशर कायम होने तक उसे अपनी खबर में रहना है, बरज़ख की ज़िंदगी गुजारना है। उसके बाद उसको जब आखिरत में हिसाब किताब होगा, जन्नतियों को जन्नत में जाना होगा, जहन्नुमियों को जहन्नुम में जाना होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसको हम दफन करते हैं, जिस मैयत को हम दफन करते हैं, वो मैयत अपनी ज़बान हाल से कहती है कि दुनिया ने थे गफलत के उन्हें जाम पिलाए। यानी जब तक हम दुनिया में थे, दुनिया ने गफलत का ऐसा जाम पिलाया था और उन जाम को पीकर मस्त थे। लेकिन मरने के बाद मैयत सोचती है कि दुनिया वाले दफना के गए ऐसे कि पलट कर ना आए, दफना के गए ऐसे कि पलट कर ना आए। एक बार जो दफनाता है पलट कर नहीं आता। ये दुनिया का हाल है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी एक धोखे का सामान है। कलाम पे इरशाद फरमाया, धोखे का सामान के अलावा कुछ और नहीं है दुनिया की जिंदगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान दुनिया में मस्त होता है, शादियों में होता है, गार्डनों में होता है, पिकनिक स्पॉट पे होता है, थिएटर्स में होता है, न जाने कहाँ कहाँ होता है, दुनिया की मजे की जिंदगी गुजारता है। वो मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, सैर सपाटे में है, खेल कूद में है, नाच गाने में है। लेकिन रोजाना खबर उसको आवाज देती है कि ऐ दुनिया में रहने वाले एक दिन मुझ में आना है। खबर क्या आवाज देती है? ऐ आबादियों में रहने वाले, मैं तन्हाई का घर हूं, एक दिन मुझ में आना है। ऐ रोशनियों में रहने वाले, मैं अंधेरे का घर हूं, मुझ में आना है। ऐ आबादियों में रहने वाले, मैं तन्हाई का घर हूं, मुझ में आना है। ऐ रोशनियों में रहने वाले, मैं अंधेरे का घर हूं, मुझ में आना है। ऐ दुनिया की आबादियों में रहने वाले, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मुझ में एक दिन तुझे आना है। लेकिन चूंकि इंसान को ये आवाज सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए वो दुनिया के मजे में मस्त होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजाना इंसान सुबह नई नई उम्मीदें लेके घर से रवाना होता है। कोई होता है गवर्नमेंट जॉब का करने वाला होता है, गवर्नमेंट जॉब जिसकी होती है वो कहता है बीवी बच्चों को, भाई बहनों को कह के निकलता है, मैं शाम में आऊंगा, ये खाना पका के रखना, ये कपड़े इस्त्री करके रखना। और कोई स्टूडेंट कहता है मैं कॉलेज जाके आऊंगा, 4 बजे तक आ जाऊंगा, मेरे लिए खाना पकाओ, ये ग़िज़ा तैयार करो, ये सामान करो, ये कपड़े इस्त्री करके रखो। लेकिन मौत का फरिश्ता आ जाता है, बजाय घर को शौहर या भाई या बेटा या बाप वापस आने के बजाय उसकी मैयत घर को आती है। उसके लिए तैयार किया हुआ खाना घर में होता है, उसके कपड़े जो इस्त्री करके बीवी बच्चे बेटा बेटी भाई बहन रखते हैं, वो कपड़े वैसे ही रहते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, कभी भी आ सकती है। जिंदगी बेवफा है, एक दिन दुनिया से हमको जाना है। मौत का कोई वक्त मुय्यन नहीं, हमको इतना भी यकीन नहीं। आज हम बड़े बड़े दावा करते हैं कि 1 साल के बाद ये करूंगा, 2 साल के बाद वो करूंगा, 5 साल के बाद वो करूंगा। लेकिन एक शायर क्या इरशाद फरमाता है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मौत बोल कर नहीं आती, किसी सकड़ भी आ सकती है। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो लिबास हम जिस्म पर पहनते हैं ना, उस लिबास को उतारने का भी हमको यकीन नहीं होता।
جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور جس کو اس حدیث پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا موت تمہارے پیچھے ہر کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے. موت جب آئے گی تو بچے کو نہیں دیکھے گی, نوجوان کو نہیں دیکھے گی, ادھیڑ عمر کو نہیں دیکھے گی اور بوڑھے کو نہیں دیکھے گی, اس کی خوشیوں کو نہیں دیکھے گی. موت آئے گی تو آپ کو لے کر دنیا سے چلی جائے گی. موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. اسی لیے ہم کو ایک یقین تک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو جب ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں تو علماء فرماتے ہیں اے بندے, اے لوگوں, جو تم جسم پر کپڑے پہنتے ہو ان کے کپڑے اتارنے کا بھی تمہیں یقین نہیں ہونا چاہیے. نہیں معلوم تم نے جو کپڑے پہنے ہیں اپنے ہاتھوں سے تم اتارو گے یا تمہارا غسال تمہارے غسل کے تختے پر اتارے گا. اگر یہ یقین دماغ میں بچ جائے انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا. ہم اتاریں گے کپڑے یا غسال غسل کے تختے پر خینچی سے ہمارے کپڑے پھاڑے گا, اس کا بھی یقین نہیں. پھر غرور کس بات کا؟ دولت ہے, ثروت ہے, کاریں ہیں, بلڈنگیں ہیں, لیکن اے انسان موت جب آئے گی سب سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور تو دنیا سے چلا جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, علماء فرماتے ہیں جب زندگی میں غرور آ جائے, تکبر آ جائے, کسی چیز کا بھی غرور, کسی کو صحت کا غرور ہوتا ہے, کسی کو دولت کا غرور ہوتا ہے, کسی کو پڑھائی کا غرور ہوتا ہے, کہ ہر انسان کو الگ الگ غرور ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں جب غرور تکبر آ جائے, اپنی جوانی پر ہو, اپنی طاقت پر ہو, اپنے حسن پر ہو, اپنی دولت پر ہو, اپنی جائیداد پر غرور تکبر آ جائے, ایک دورہ قبرستان کا کر لو یا ایک دورہ ہاسپٹل کا کر لو تو سارا غرور خاک میں مل جائے گا. اس قبرستان سے گزرو, کیسے کیسے طاقتور پہلوان, کیسے کیسے دولت مند, کیسے کیسے حسین, کیسے کیسے جوان اس قبرستان میں مدفون ہیں. ایک دن تمہیں یہاں آنا ہے, 2 گز زمین میں مٹی تلے دفن ہونا ہے. تو تمہیں زندگی کی تمہیں احسان نے زندگی کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا احساس ہوگا. اور ہاسپٹل کا دورہ کرو تو معلوم ہوگا کیسے کیسے بیمار لوگ پلنگوں پر پڑے ہوئے ہیں, بیڈس پر آرام کر رہے ہیں. کسی کو سانس کی تکلیف ہے, کسی کو دل کی شکایت ہے, کسی کو کینسر ہے, کسی کو بی پی ہے, کسی کو شوگر ہے, کوئی ہر مختلف بیماری میں مبتلا ہے, کوئی کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہے. تو وہ دیکھیں گے وہ عبادت نہیں کر سکتے, کیسے پڑے ہوئے ہیں. لہذا تم اپنی صحت کی نعمت جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے, ہم کو عطا فرمائی ہے, اس صحت کی نعمت کا ہم احساس کر سکیں گے. لہذا اگر صحت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صحت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو. اور اللہ نے جن کو بلا لیا ہے قبرستان میں مدفون ہے, لیکن ابھی بھی اللہ کا آپ شکر ادا کرو, اللہ نے ان کو تو بلا لیا ہے لیکن آپ کو ہم کو اپنی موت کی تیاری کے لیے اس نے ابھی دنیا میں زندہ رکھا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, تو زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کا کبھی بھی آ سکتی ہے اور آپ کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آخری میں ایک بات کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. عقل مند کو کافی ہے ایک اشارہ, نادان کو کافی نہ دفتر نہ رسالہ. ہر انسان کی موت ایک انسان کے لیے سبق ہو سکتی ہے. ہر انسان کی موت ایک انسان کے لیے, زندہ انسان کے لیے عبرت کا سامان رکھ سکتی ہے. اگر وہ سبق لینے پر تلا ہوا ہو, سبق لینا چاہتا ہو, عبرت لینا چاہتا ہو, تو ہر ایک کی موت ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, ہمارے لیے سبق کا باعث بن سکتی ہے. کیسے؟ آپ ہم روزانہ سنتے ہیں ہمارے کسی دوست کا انتقال ہو گیا, ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, تو ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی اطلاع ملتی ہے ہم گھر کے باہر نکلتے ہیں. جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے اس تصور کو دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ آج اس کے انتقال کی خبر مل گئی ہے, آج میں جا رہا ہوں, ایک دن میرا بھی انتقال ہو جائے گا, لوگ میری میت کو دیکھنے کے لیے آئیں گے, میرے جنازے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. یہ بٹھا لے. جیسے ہی وہ آگے بڑھے, میت کا جب گھر آتا ہے, جس کے گھر انتقال ہو گیا ہے, وہ گھر کے سامنے پہنچتا ہے, سب سے پہلے اس کو شامیانہ نظر آتا ہے, سامنے گھر کے سامنے بچھی ہوئی کرسیاں نظر آتی ہیں. تو وہ یقین کر لے آج میں یہاں آیا ہوں, ایک دن میرے گھر کے سامنے بھی کرسیاں بچھی ہوں گی, میرے گھر کے سامنے بھی شامیانہ بچھا ہوگا اور اندر میرا جنازہ پڑا ہوگا. یہ تصور کر لے. گھر کے اندر جائیں گے, وہ جنازے کو ہم دیکھیں گے تو فوراً تصور کر لیں آج اس
इसको मैं देख रहा हूँ, इस जनाजे का मैं दीदार कर रहा हूँ, एक दिन मुझे भी दुनिया से रुखसत होना है, मेरा जनाजा भी इसी तरह पड़ा हुआ होगा और लोग मेरा दीदार कर रहे होंगे। नाश के अतराफ, मैयत के अतराफ उसके बहन भाई होंगे, बीवी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, बेटा बेटी होंगे, रिश्तेदार सब रो रहे होंगे और बीच में जनाजा पड़ा हुआ होगा। लेकिन आप 100 मंजिला इमारत बना लो, 10 मंजिला इमारत बना लो, 1 करोड़ की कारों में फिरते होंगे, लेकिन जैसे ही आपका इंतकाल हो जाएगा कोई आपको उस घर में रखना गवारा नहीं करेगा। 6, 8, 10 घंटे के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा करोड़पति अरबपति है, किसी के रिश्तेदार बाहर से आने वाले होंगे, एक आध दिन आपको रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद आपको घर से निकाल देंगे। ये कोई नहीं कहेगा नहीं ये करोड़पति थे, अरबपति थे, इनको घर में रखेंगे, घर की किसी एक मंजिल में रखेंगे। नहीं, इधर रोते जा रहे हैं और उधर आपको घर से निकालने की तैयारी भी हो रही है, आखिरत के सफर की तैयारी भी हो रही है। इधर रो भी रहे हैं, उधर खबर खुदवाने का आर्डर भी दे रहे हैं। तो आप ये सोचे एक दिन मेरा जनाजा भी ऐसी पड़ा होगा, लोग मेरा दीदार करेंगे। आज जैसे इनके खबर खो देने का आर्डर दिया जा रहा है, एक दिन मेरी भी खबर खुदने का आर्डर दिया जाएगा। खबरस्तान में जाएंगे, गोरकन को पकड़ेंगे, मेरी भी खबर खोदने का आर्डर दिया जाएगा। इनके लिए आज जैसे कफन मंगाया जा रहा है, मेरा भी कफन मंगाया जाएगा। एक दिन मुझे भी कफन पहनना है, जब मैयत को गुस्ल के तख्ते पर लिटा दिया जाए, चूल्हा सुलगाया जाएगा पहले, उसके बाद गर्म पानी किया जाएगा आपको नहलाने के लिए, मैयत को नहलाने के लिए। तो आप सोचे मेरे लिए भी एक दिन इसी दिन चूल्हा सुलगाया जाएगा, इसी तरह चूल्हा सुलगाया जाएगा, इसी तरह मुझे नहलाने के लिए भी, मेरा भी गुस्ल करने के लिए, मुझे भी गुस्ल देने के लिए लोग पानी गर्म करेंगे। नीम का पत्ता मंगाया जा रहा है, बेर का पत्ता मंगाया जा रहा है। आप तसव्वुर करें, आज इसके लिए ये मंगाया जा रहा है। एक दिन मैं भी दुनिया से जाऊंगा, मुझे नहलाने के लिए भी, मेरे गुस्ल के पानी में ये नीम का पत्ता और बेर का पत्ता मिलाने के लिए ये मंगाया जाएगा। गुस्ल के तख्ते पर मैयत को लिटाया जाता है। आप तसव्वुर करें, आज इस मैयत को गुस्ल दे रहा हूं या गुस्ल लोग दे रहे हैं, एक दिन मेरा जनाजा इस तख्ते पर पड़ा होगा और लोग मुझे गुस्ल देंगे। जिंदा गस्साल इधर करता है तो मैयत इधर होती है, उधर करता है तो उधर होती है, यानी मुर्दा बदस्त जिंदा होता है। एक दिन मेरा भी हाल ये होने वाला है, ये तसव्वुर करें। आज इसको कफन पहनाया जा रहा है, मुझे भी कफन पहनाया जाएगा। आज इसको घर से लोग निकल रहे हैं, घर में बीवी बच्चे रो रहे हैं, खवातीन रो रही हैं, आपको दोस्त अहबाब रिश्तेदार अपने 4 कांधों पर, अपने कांधों पर लेकर आपको कब्रिस्तान की जानिब गामजन होते हैं, कब्रिस्तान की जानिब चल पड़ते हैं। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि मैयत साथ वालों को ये सबक देती है कि लोगों चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें आखिरी घर तुम्हारा जो है वो तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ, वो मैं तुम्हें बताना चाहती। दुनिया में चाहे जैसी जिंदगी गुजारो, आखिरत में जाना कहाँ है, तुम्हारा असली घर कौन सा है, वहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। मैयत अपनी ज़बान हाल से कहती, उलमा ये फरमाते हैं तो लोग ले जा रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि आज मेरे कांधे पर इस मैयत को मैं कांधा दे रहा हूं और अंदर डोले के अंदर ये मैयत लेटी भी है। एक दिन इसके जगह मैं भी लेटा हुआ हूंगा, मेरी मैयत पड़ी होगी और मैं जिस तरह कांधा दे रहा हूं, मेरे जनाजे को लोग कांधा देंगे, कब्रिस्तान जाएंगे और उतार देंगे। आप तसव्वुर करो एक दिन मुझे भी उतारा जाएगा और जो दोस्त अहबाब, जो भाई, जो रिश्तेदार, जितने आपके दोस्त अहबाब हैं जो जिंदगी में आपकी जान से ज्यादा चाहते हैं, वो लिटाने के बाद मिट्टी पूरी ऊपर डाल देंगे, मिट्टी के नीचे दफन करके कोई 10 मिनट नहीं बैठेगा। बाप की मैयत हो बेटा नहीं बैठेगा, बेटे की मैयत हो बाप नहीं बैठेगा, शौहर की मैयत हो उसके बीवी तो घर में ही रह जाती है, बेटा बेटी नहीं बैठेंगे। अगर बीवी की मैयत हो शौहर नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। आपको छोड़कर उस अंधेरे घर में छोड़कर वापस घर चले आएंगे। 4, 8 दिन, 10 दिन रोएंगे, 40 दिन रोएंगे, साल 6 महीने रोएंगे। फिर वही घर, जिस घर से आपकी मैयत निकली थी, उसी घर में टीवी भी शुरू हो जाएगा, गाने भी शुरू हो जाएंगे, शादी ब्याह की तकारीफ शुरू हो जाएंगी। आपके जाने से दुनिया की रौनक कम नहीं होती, बल्कि दुनिया की रौनक फिर से शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सलाम की प्यारी दीवानों, तो ये जिंदगी बेवफा है। एक दिन हमें दुनिया से जाना है, एक दिन मौत का मजा चखना है और जिंदगी को हम अल्लाह और रसूल के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे।
خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، خبر بھی روشن ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی کامرانی سے سرخروج فرمائے گا، اور جنت الفردوس ہمارا مقدر ہوگی۔ لیکن اس زندگی کو ہم گناہوں میں گزاریں گے، آخرت میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، وہاں پر جا کر پچھتانے سے بہتر ہے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں اور اس کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔